এই অনুষ্ঠান সর্ব পরিবর্তন সর্বান মিলনমতে করন্তু উপস্থিত ভগবত প্রেমী সমস্ত সত্যমঙ্গলার ভিন্ন মঙ্গল বিধান করন্তু অনশিব শ্রীরাম সীমান্ত সর্ববিধ উন্নতি করন্তু অনুষ্ঠান দীর্ঘায়ু করন্তু শান্তি ভোগ প্রদান হরি হরি
पुराण प्रेमी पुराण दर्शिनी मोर महेशी माँ मैंने अद्य सभा उपस्थित थे समस्त भगवत प्रेमी सत्यवृंदा पुरापुरी मौसा मौसी सर्वपरिकर पुरापुरी पुओ झियो भाई बहन के सुंदर कथा के सुंदर कथा के मधुर गाथा आपण मानकर विराजना भगवान वासुदेव विराजना आम मानकर आगमन ये आज ये गाँ को उत्फुल्लित कर 5 दिन है आज बर्तमान भागवत सभा भागवत परायण भागवत प्रेम आप्लुत हवा आपण बाध्य खाली आपण होना मामा धीरे 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 सुंदर कथा बच्चे आपण महाकवि कालिदास विश्व सर्वश्रेष्ठ कवि इंडिया शेक्सपियर महाकवि कालिदास सुंदर कथा रचना कर सुंदर रचना कर पढ़ी ना विक्रमादित्य राज दरबार महामहिम सम्राट विश्व सर्वश्रेष्ठ सम्राट विक्रमादित्य राज दरबार जो राजा दरबार में नवरत्न पंडित उपस्थित अच्छा कालिदास बरामीर घटकर्क धन्वंतरी अमर सिंह क्षपणक बेताल भट्ट शंकु इत्यादि पंडित मान सब विराजमान राजसभा चली राजसभा महासमारोह बहुत सुंदर सुंदर कथा सब आलोचना हो राज्यर हित मंत्री बालेश्वर बसिंट नवरत्न पंडित विराजमान ठीक मध्याह्न समय उदुदिया घराबल माँ गोटे ब्रह्म राक्षस आज पहुंचला राजसभा गोटा ब्रह्म राक्षस आज पहुंचीगला ब्रह्मराक्षस देखिए समस्ते वितत्रस्त हो पड़े ब्रह्म राक्षस कहा छाड़ ये कौन हठात आगमन मुझे गोटे निवेदन करी मो तरफ शुणी अनुष्ठान हर्ताकर्ता आरंभकर्ता पद्मनाभ सार ब्रह्मपुर ये 2019 मसीह से गोटे पद्मनाभ अनुष्ठान हर्ता कर्ता विधाता उद्गाता सब प्रकार अनुष्ठान किंतु आज मैं देखुची तिरस्ताव शास्त्री 2023 मसीह पत्नी माँ बच्चे को पास कि आज के आसना टिके दया देखिए समस्त गंगायमान समस्त ठिया पड़े राजा विक्रमादित्य ठिया पड़े भगवान कौन कह ब्राह्मण किए से वशिष्ठ ब्रह्म संहिता प्रमाण कले ब्राह्मण किए ना पृथ्वी जानी ठाने सारा पृथ्वी जिते भी तीर्थ अच्छी समस्त तीर्थ गुड़ाक समुद्र सागर जाने समुद्र जिते तीर्थ अच्छी से तीर्थ कौन अच्छी समुद्र छाड़ा पर ना विप्र पादस्य दक्षिण ब्राह्मण पादर डाण पादर कानिया गुड़े सब तीर्थ अच्छी ये जजमान मैंने ब्राह्मण पाद बंध कर चरणामृत शुद्धि होती किए पाई समय तो परिवर्तन हो गया आजिकल ब्राह्मण पाद धोई दे ना पानी थोड़ी दौरान मना कर धो ये अपराध ब्रह्मराक्षस देखी विक्रमादित्य राजा आरंभ कर प्रभात समस्त ठिया विक्रमादित्य ब्रह्मराक्षस कहला गला हे राजा
ମୁଁ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଜୀବ ଦେଖିଛି। ଏ ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରୁଥିଲା ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଜୀବ। ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛି। ଏ ବିଚିତ୍ର ଜୀବଟା ମୁଁ ଦେଖିକି ଆସିଲି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଧରଣ ତଳେ ବହିପଟେ ଦୁଷ୍ଟ ବୟା କଥା ସେଇ କଥା କହୁଛି। ହେ ବହିପତି, ହେ ରାଜା, ହେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ, ମୁଁ ସେଇ ଜୀବ କଥା କହୁଛି। ଭୀତସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବିଭାନ ବତନ ବକ୍ରାଞ୍ଚ ଶତ୍ରୁ। ସେ ଜୀବର ଆଠଟା ମୁଣ୍ଡ। ସେ ଯେଉଁ ଜୀବ ଦେଖିଲି ସେ ଜୀବର ଆଠଟା ମୁଣ୍ଡ। ଅଷ୍ଟପଦାର୍ଥ ଆଠଟା ପାଦ। ଭୀତସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବିଭାନ ବତନ ନଅଟା ଜିଭ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଚିତ୍ର କଥା। ସେ ଜୀବର ଆଠଟା ମୁଣ୍ଡ, ଆଠଟା ପାଦ, ନଅଟା ଜିଭ। ବକ୍ରାଞ୍ଚ ଉଚ୍ଛେଦ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଦାନ୍ତ ଥାଏ। ସେ ଜୀବର ଦିଟା ଦାନ୍ତ ଅଛି। ଶ୍ରୁତିନାମ ଚତୁର୍ଦଶ କଥିତା। ତାର କାନ ହେଉଛି 14ଟା। ସେ ଜୀବର ଲକ୍ଷଣ ଜୀବଟା କେମିତିକା? ସେ ଜୀବର 14ଟା କାନ। ବେଦ ପୁରାଣ ପୂଜା। ବେଦ କେତେଟା? 4ଟା। ଋଗ୍ବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ, ସାମବେଦ, ଅଥର୍ବବେଦ। 4ଟା ବେଦ ହେଉଛି ତାର 4ଟା ହାତ। ଅର୍ଥାତ୍ 4ଟା। ସେ ଜୀବର ହାତ ହେଉଛି 4ଟା। ନେତ୍ରାଣ ଦ୍ୱାବିଂଶତି ସଖୀ ପୂର୍ବ ସଦାମର। ହେ ରାଜା, ସେ ଜୀବର 22ଟା ଆଖି। ଯଦି ହେ ମହିମା ସେ ଜୀବକୁ ମୋତେ ଚିହ୍ନେଇ ଦେବେ, ସେ ଜୀବଟା କିଏ ବୋଲି କହିଦେବେ, ତାର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି। ତୁମେ ଅଜର ଅମର ହିଁ କହିବ। ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ରହିବ। ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଧନ ଆଗମନ ହେବ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଦଶବିତ ବୁଲିବ। ଯଦି ନ ଚିହ୍ନେଇ ଦେବ, ନ କହିପାରିବ, ମୁଁ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ। 7 ଦିନର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବି। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବି। ଯଦି ନ କହିପାରିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଉଡ଼େଇକି ଖାଇବେ। ମା ପାଖରେ ପୁଅକୁ ଯଦି କେହି ମାରେ, ଯଦି କୋଉ ମା ଆଗରେ ତା ପୁଅକୁ କିଏ ଗାଳି ଦିଏ, ମାରେ ବା ତାକୁ ମର୍ଡର କରିଦିଏ, ତା ଖାଇବା କଥା କହିବ ମା କସେଇକି। ରାଜା ଆଗରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦଣ୍ଡ କଥା ଯିଏ କହିବ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦଣ୍ଡ ଦେବା କଥା କହିବ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଯିଏ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ରାଜା କଣ ସହିବେ? ପ୍ରତାପ ଛେ ବିଦ୍ୟୁତ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଲୋକ ବିଜୁଳି ଆଲୋକ ଛକ କରି ମାରୁଛି। ଆକାଶର ଛାତିରେ ନିଆଁର ଢାକ ଲାଗି ଯାଉଛି, ଚିଆଁ ଲାଗି ଯାଉଛି। ତଥାପି ଆକାଶ କଳା ମେଘ ରୂପକ ଆକାଶ ଏଇ କଳା ମେଘ କହୁଛି, ହେଲା ହେ ବିଶ୍ୱବାସୀ ମାନେ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦରେ କହୁଛି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ କରି କହୁଛି କଳା ମେଘ, ହେ ବିଶ୍ୱବାସୀ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆତ୍ମାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଅ ନା, କଷ୍ଟ ପାଅ ନା, ମୁଁ ଜାଣୁଛି। ସୁଖ ତେଜି ରାଜା ପାଳଇ ଭରଜା ତେବେ ତ ପ୍ରମାଣ ଥିବ। ରାଜା ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୋର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ 7 ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଆସିବି। ଏ ଜୀବଟାକୁ ମତେ ଚିହ୍ନେଇ ଦେବ ରାଜା। ଯଦି ନ ଚିହ୍ନେଇ ଦେବ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ
ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ି ଖେଳୁଥିଲେ। ଗୋଟାଏ କାଠ ପାଷାଣ ଭଳିଆ ଠିଆ ହେଇଛି ଯେମିତି ରହିଥିବ। ଆଖିରୁ ତାଙ୍କର ରହିଛି ଧାର ଧାର ଅସୁର। ପିଲାମାନେ ତ ମଣିଷ କ'ଣ କହିବି ଇଏ ଜୀବନ ତ ମୁଁ କେବେ ଜୀବନରେ ଦେଖିନାହିଁ, କେହି କେବେ ଦେଖିନାହିଁ। କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ରାଜା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଡ଼ିଗଲା ନବରତ୍ନ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଣ୍ଡିତ କାଳିଦାସ। କାଳିଦାସ ମହାପଣ୍ଡିତ, କାବ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗଣ୍ଡି ଗଣ୍ଡିତ, ସାହା ହେଉଛନ୍ତି ମାତା ଚଣ୍ଡିତ। କାଳିଦାସ ଚାହିଁଦେଲେ କହିଲେ ରାଜା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କି ମଣିମା ଆପଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଆପଣ ଶୁଣିପାରିଲେନି ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ କ'ଣ କହୁଛି? କହିଲେ ସାମାନ୍ୟ କଥା ପାଇଁ ଆପଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? 7 ଦିନର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନୁହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସକୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେବି ସେ ଜୀବନ କୋଉଠି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କାଳିଦାସ ମା ଜଗତର ଲାଟ୍ୟଦେବୀର ବରପୁତ୍ର, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବରପୁତ୍ର, ମା ମତେ ସାହା ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଜଗତରେ ନାଁ କରିଛି, ମୁକ୍ତି ନେଇଦେବି। ବୁଢ଼ୀଟା ଲୋକଟାକୁ ସାହା ଅଧ ଲଉଡ଼ି ପାଇଲା ଭଳି, ଅଧ ବାଡ଼ି ପାଇଲା ଭଳି ରାଜାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉଲ୍ଲାସର ଛିଟା ଲାଗିଲା, ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ହେଲା। ପଣ୍ଡିତା ମନ ରାକ୍ଷସ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ହେଲା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଜି ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥି, ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ କହୁଛି ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ। ଗତକାଲି ଚତୁର୍ଦଶୀ ଥିଲା। ରାହାସ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପୂର୍ବ ଦିନ ଜଗତକର୍ତ୍ତା ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଶିବ କାରୁଣିକ ଆଶୁତୋଷ ଠାକୁର ସଦାଶିବ ସାରା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଜଗତକର୍ତ୍ତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦାମୋଦର ବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଚତୁର୍ଧାମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାପରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କୈଳାସର ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ସେ ଜୀବଟା କାଲି ରାତିରେ ବୁଲୁଥିଲା, ନୁହେଁ? ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି। କହିଲେ ସେ କିଏ? ସେ ନା ବୃଷଭ ଆରୋହଣ କରି ବାସବଳଦ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ମା ପାର୍ବତୀ ବସିଥିଲେ। ଆପଣ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ନା କେମିତି? 8ଟା ମୁଣ୍ଡ, ଶିବଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କେଇଟା? 5, ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କେଇଟା? ଗୋଟିଏ 6। ये जो वृषकेतन बाष्पाबोध मुंडा 7 शिव बेकर नाग साप मुंडा 8टा मुंड है पाइला 8टा मुंड पाद हूँ 8 शिव पाद कईटा 2 माँ पाद कईटा 2 बाष्पाबोध पाद कईटा 4 नागर पाद अच्छी सापर पाद अच्छी 8टा पाद पाइले जीवा नवकर्म 9टा जीव प्रभुंकर शिवंकर 5 हाथरे केतेटा जीव 5टा माँ कात्यायनी उमांकर मुंडरे केटा जीव पाटे गोटे जीव केते हला बाष्पाबोध केटा जीव केते हला 7 सापर केटा जीव 2टा सापर 2टा जीव काई अपना भागवत प्रमाण करे अमृत पान करने बा कतृपुर प्ररोचना साप कौन खाइब भी जागले कौन ना अमृत कुशल अमृत पड़ी घर आनला बेले अमृत कुशल पड़ी कुशल काटी पुरे देने अमृत खाइबा कुश कला कला जीवटा चिरी दे नड़ा श्रुतिनाथ चतुर्दश कथिता 14टा कान प्रभुंकर 5 हाथरे केतेटा कान माँ कईटा कान बाष्पाबोध कईटा कान सापर कान अच्छी चक्षुश्रवा पाइले 14टा कान पाइले श्रुतिनाथ चतुर्दश कथिता वेद प्रमाण बुझा माँ हाथ कईटा प्रभुंकर हाथ कईटा आउ हाथ अच्छी नेत्राणाम सती सखे आखि प्रभुंकर 5टा मुंडर केतना आखि 15टा
ଆପଣ ଦେଖି ତ ଆପଣ ରାମଦେବ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ପାର୍ବତୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆଖି ଫେଳେ ତ ଧାନେ ନା। ତେଣୁ ଆଖି ଲାଗିଲେ 15 କି 18 ସାପ କିଟା ଆଖି 20 ବୃଷ କେତନ ବାସନ କିଟା 22 ଆଖି ପାଇଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଆଗମନ ଭଗବାନ କଥା ଚାଲିଛି, ଶିବ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସିନା ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତିଶୋଧ ରଖିକି ଆମେ ସିନା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ରଖିକି ଆମେ ଭାଗ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ହରିଙ୍କର ସତ୍ତାକୁ ଥାଏ ହର ସେଠି ଓହ୍ଲେଇ ଆସେ। ଆପଣ ସୁନ୍ଦର କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ବିଚିତ୍ର ଜୀବଧାରୀ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଶିବ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଏ ହରିନାମକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପ ଠାକୁର ଭାବରେ ଶିବ ମା ଜଳ କାଟେ ମା ପାର୍ବତୀ ଏଇ ବାସୁର ଗୋସାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଏ ଗ୍ରାମ ପଡ଼ୋଶୀ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ, ଧନଧାନ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ମୃତି ସ୍ମୃତି ବହୁକୃତ କରନ୍ତୁ। ये जगत एत सुंदर सुंदर जीव मैंने अच्छा आम मैंने जापर बुझे विलियम बेंटन गोटे इंग्राजी गोटे शब्द ये पोएम लिखी गोटे कविता लिखी इंग्राजी से पोएम ना हूँ निज बहुत 10-20 वर्ष तले आम मैंने हाईस्कल इंग्राजी पढ़ुलू से
टीचर आम संस्कृत शब्द पढ़ी पड़े बहुत समय क्लास गले पढ़ी से लिखी कौन व्हाट इज दिस लाइफ इज फुल ऑफ केयर वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टे ये जीवन का इतने जंजालमय जे गोटाए मुहूर्त आम ठिया आम चारि दिगरे चारिपटे कौन हो निरीक्षण करने समय ना वी हैव नो टाइम समय ना टू स्टैंड एंड स्टे टिके ठिया होगा चतुर्थ निरीक्षण करवा समय ना सर्वे भाव समस्त अविश्वास किंतु ये जगत एत सुंदर सुंदर जीव मान अच्छे शिक्षा देखे देखो आम मनुष्य धीरे धीरे प्रश्नपत्र जात्री शिखाई खाई के अंडा जगत मयूर जो पिला जन्म करे मयूर कौन करे ना गोटे अंडा को लेकिन बसाए कुसुम बसाए अंडा टे दब बण भर पड़े गोटाए गछ पड़े किसी माटी खोलीदब ता गोड़ देख माटी खोलीदब खाल टे खोलीदब किसी कुटा काटी संग्रह कर से खाल भर पकईदब अंडा को थोईदब ताकू पुणी कुटा काटी घोड़ेकरी न रखिक आसब कौटी सी अंडा देख जो दिन अंडा दबार ठीक 90 दिन हो जो दिन 90 दिन कौन थो से दिन मयूर जाए पहुंचब से गात पाखे से खाल पाखे पहुंच गला बेले थंतरे गोटाए छोटिया नागसाप छुआ को धरिकी जीवता नाग गोड़े कुटा काटी सब बाहर कर एड़े दब आगे गला से अंडा भर ठीक से समय जानी ना कौ दिन अंडार छुआ दब से सागे सागे कौन कर ना अंडार छुआटा चू चू होगी आगे आस जदि से छुआटा चू चू आगे आसला बेले दौड़ी जाए नागसाप गोड़े बाड़ी बसिक क्षतास्त कला खाईदेला जान ठीक मोर बार प्रकृत मो स्वामी छुआ बापका बेटा जदि न खाईदेला से छुआटा को निज थंतर बाड़े ना ना घास जो रेत गुड़ाक पकई मयूर नाचिला बेले आकाश कला मेघ देखिए मयूर नाच करे आसला बेले तार रेत क्षीण हुए सब घास पड़ी थाए कौन तार रेत गुड़ाक पान कर फुटी खाई मयूरी गर्भाधारण विचित्र जदि छुआटा सापटा को गोड़े नबारा माने माड़ी बसिक खेताक नकला मारा से छुआटा मोर मुह बोली जानी अबैध संतान बोली भावी से कौन कर सागे सागे खंडर बाड़ी मारे मुझे को एका मार दब खंडर शिखाई खाई अंगार देखे पुणी कौन ना विरक्ति बीड़ा आदि कर क्षमा करेंगे प्रेम विषय अगर सामत सिंहार कहले नारी मान विश्वास कर युवती रीति नहे पार बर्तमान स्वामी सहित भल कथा टे हठात परिवर्तन झड़ सुट कर तोफान फेरी कर शिक्षे पाँच वर्ष खसी विरति लीला आदि कर युवती रीति नहे पार कहीं ना बिजु वृक्ष संजात मंजूर गछ कौन बिजर मंजूर वृक्ष जन बिजु वृक्ष संजात मन में जाए अच्छा आपण मान जब प्रश्न पचरा जाए मंजूर गछ जन्म ना गछर मंजूर जन्म ये उत्तर प्रश्न समाधान अच्छे मंजूर गछ तैयारी ना गछर मंजूर तैयारी आप मंजूर गछ तैयारी मंजूर को रखला गछर मंजूर गछ को बसला ये कथा उत्तर से जानी चाहिए सीखने को समस्त स्वीकार करे से जगत को जगन्नाथ पचारे विश्व में ठाकुर पचारे से उत्तर नहीं करे आउ नहीं करे विधि विधान नहेबारी ये भगवान सर्जना आसूची सन्देह आम बारी पार कहीं ना ये अद्भुत कथा Yeah.
ଘାସର ଝୁଣ୍ଟି ଯଦି ଗୋଟାଏ